lamsogo jotona sranjatini koklamni pandawo tini chundor ni bagai kaisa kok botoma kok kotor hinai mana aba tamni himalaya mia ni saro je edisi pon IPF tin podo ni bokti ringjak kha ringjak mana tu kisisa jungjar ba kebo munujak kha kebo himalaya norok mia na nobai khna tini koktumani channel rok ba juda juda kokma channel rok nobai khna khoroksa buku mungsimante bulma amjong tongmani posor bachap ne madhyamiko waisa pass klaimi henge porokna obisini bisingna tawaisa posor bachap mongoi amjomone rinan sebrijabu phia mia edise amchai ganangoi IPF ni bukhakti bon rinjangmani bagai borok nokni agartara phayai exam dinani nangkha agyu botongmani Vijay Kumar rungnogo poribo hostel tongainai Pihak ofisi yang kena jotong Simon kena, bemu corona virus sebagai jodoh rungnok rokno tahu ke joroti kalau cap hostel rokno tongmani dijaga. Apa ni bagai bonno tangga, pihak noko tanggai miane hai jorabo puni amjong mungi dead kelaikan. Dead kelaiman ia berborok mia bagai siapa pacing ke IPF ini bon rinjaka, tapi bagai siapa bukagon ke borong ni amjong mung bon riman ia berapa pihak amjong mung muter jadi Hasne TBS board ni bukhakti amjung rina ne nangmani bagai boma phaigen nok hangka Udaipur ni koljon khola kamibo boromia bisam gonjobo phai ojani IPF tin border bo sadaka tini yang lari mi hena phiaba boroni bukhak to sarati emergency ro ge lari ne ko tongo tawchini bukhakti balo kuruni sum kasi tangkha emergency fire service gari rongan ke Rakyatnya di Jawa Tengah, korupsi buka amjong muni pakai payment ke, boni pakai kawu emergency kelai ada hendak. Cuma lu korang ni kuat kasih tong kawu tahu. Hengke bo anti lari yang mau bayi, melal berarti ke payah kena ingkau riwet payah nama ni pakai bocor aus payment ya. Borok nok ni markung dijatuh payment iku, siapa iku markung nok ojakan ni pikir dasar tong nai borok sebaik dinai hinai sadama markum motornya kiri jaga faidia. Baru ulo kaitnya kasih lama deh thama ya orang kasih general area tu himboi gari stasiun fai baru passenger gari kami mak fai. Hingga buku nak tunu kena buat kami exam di Mandia. Hingga apa tu kok tu marah kok tu bin kok awalnya thangka. Apa nanti jong IPF ini no bedek artisa Probo ahino rensungna rene bagai samung klai tong phiaba miani salong ge yot IPF tibe artisa borong nisi kaiba samung tipo edisi bonding mani artisa ni vice president tako okra birnuya dia bai jong abonti kok saneka kok samane yaglo borong ni khuti se chamungman ka miawa je yot IPF ti artisa ni ngoi je bonding jemani abo kichu kubun thungdung bodoni borok se oro phaye mohai khai kana hinai Agar pada jung kisah kenai layan no takut bini kukti bo parti menutui bini komentar motor jung kisah kenai layan. Pula no sini sang suatu no belai lah hambai, belai ke pula no khak khamo dalam yang angka kaisa student ne life ne dapat kelas 10 ne exam hariran thang kena wasong kenaka je bo ni aku bontong mana bagai kerungsa jaga kasu jagai bo timely sobu yang exam mar liya kabun bagai nak khamo mungkin ke akok nang kisah sanamu cuma ke haise sara Tripura no IPF kono jaga wo IPF ni picketers rock student rock no kasu di ini anti kono khajak kere all student no ani mokot bos kang tibu tong rohor jagai tong aba joto jaga no rohor nane bagai saklai jak tong kang kita bu o jaga wo sini kaisa student kasu jaka ni sungje khana mane ke সম্ভবত tong tabuk directly mo IPF ni je bon ni karone khane sung bhai ko sime angkang ke ar bon ni karone bo ungkha abo bhai angkang ke tabuk IPF ni je bon no tui Kebang ma IPF ni against tong nai kebang ma political party ro abak sa sang sai mang kabak sabak sa jaga wa IPF ni mong nawi no ka soi
kwbangma hoiranini shikar wngkha rokne hingke সম্ভবত ওমাহাই হয়রানিনি শিকার নংখনা প্রকৃত আইপিএফটি কোনোদিন দফান হামজাকনাই রক বরক অমতিকলাই কাইসা স্টুডেন্ট লাইফ নষ্ট খাইমাইনা আবসং কাহাম কেন গর্বখলাই কক সাইমানো Oke, mia ni syarat to noroni bodono kare te ke am tu lama kas na kri. Ke ba noroni bodono mia je ek matra je bon hiri ding mane. Pia boron noroni bodon bane kok sare hin boron je khokte samane chungna. sung gosi nao chin bodol no bon to ringo. Pia ba sung azagawo okok no masao je maksa bodol bisingo phai hapai kabang mau cerai rok ha buini party ni chini বন্য সিত্রা খাইনানি বাগৈ একটা চাল খাইতে কাংক্লাই ও চালো হয়তো বা বরক নিয়াফ্রনি যে ফাইথানিও আমতি কেবেং মং খানা হানাই जों খা খালাयो কারণ সারা ত্রিপুরাও जों সাইমানকা সারা ত্রিপুরাও স্টুডেন্ট তো শুধু বখরকসে एग्जाम দিয়া गोबांबा बरकनो एग्जाम देखा ओमफ्राय आ जागाव काइसे स्टुडेन्ट नि बागै नो कासोजाखा आबनो जों गसुइ ना हारिमाइना दा आइपिटी गसु कासो ने Baru to sawo bupa sawo je kereng ni jaga kasu jaga na IPF ti rok bai. Bon to jehetu IPF ti ni bang ke tabuk IPF ti no to dusri jakha no song saimano IPF ti no dusri jakha. Tiaba song sanamu somake obono kono others political party jara bonno sitra khairnai borok ni yak tongwa jagawo borok ni bisingti no mohai sitra samung khlaimano IPF ti konoদিন amo kono student no kaজ honai song abo mone khaya gette gesa kok ke nge tabo ni ko bai ke tabo je samane bufa samane tam hinai abo soi kok saria haide bufa je burini bini bufa soi kok no sao kasu jakka bor to kasu jakka ambo sao kasu jakka bor hoy kento bin bufa ka sao IPF ti rok bai kasu jakka hinai Pia nongka tata kuboni political party rong mai khai nai ke tabo mane ni kok bufa kok samane kata de tabo kok he kok se মানে পিকেটার্স রক ni bisingo পিকেটার্স রক ni bisingo to tabo bini bufa bo saimia bo IPF ti bo CPM khlai hanoi जों bo saimia bahai ke kabangma borok no tiprasa rok hamjagoi mia prone dino jaga jaga kereng go haino nokhor lai পিকেটার্স khlai pheka aro bisingo kabangma CPM ni hoyto চালঙ্গই মানো বা আলাদা পার্টি নি চালঙ্গই মানো আজাগা ফাই কাজ হই বরংমা আমতিকে রহর থানে গাসিনি লিডার্স অফ হয়তো বা আবো জানা মানলিয়া না আবন বাগৈ সম্ভবত আমহাই ইনখানি খাখলাयो বেলে খা খামানি কক আবো जोंबो खा खामजाक न आबो खानावै ke danta ke sungma ke no je mia ni sa je bon ringna sika manor de sai mane TBS board doga sasaga je khana sole exam ro muthak de ta muthak de rakna amtu rok nor ni artisan ni bokak tei kono koimung burai ro TBS board ni thani soimung koimung burai rima de to actually TBS board ni je exam rok tongmani जोंबो डाइरेक्टली शासकই মাইনা এবং जों সাইমানো প্রত্যেকটা দিনে ওমাহাই বননি জরাও কোনো বোর্ড নে এক্সাম চলি মায়া হাইতে চলি মায়া আঙ্কাকে আবো নিনে যানবাহন অলরেডি বন হয়ে থাকবো আঙ্কাকে সমস্যা আংনাই হেনেনো সব সময় বন নে জরাও কোনো এক্সাম বোর্ড নে এক্সাম রকম ইয়াসং সাইমানো আঙ্কাকে মিয়াপ্রো নে জরাও যে বন মানে জরাও নো টিভিএসসি নে যে যারা ব্যাক পেপার মাননাই বরকনো এক্সাম দে রেখা गांगे आबो टीबीसी नि बो काइसा दायित्व दङ जों आबो साइमानो बरक नि बो काइसा जाया दङ kai tao te sumu kai borok to je ngo khaika miao chega borok che sao je abo IPF ti rong ni nai tao nong ma IPF tu si chai tong ha ama IPF tu sao mai khlai nai borok to am tu hinai na আওতাবুক বরক তো সাধারণ পাবলিক বরক আজাগা নিয়াপ্র বন্ডা খগনাইছে আইপিএফটি হংকাঙ্কা বরক আইপিএফটি নো স্বাভাবিকভাবে বরক সানাই আবো তো জেনারেল নলেজ যে কোনো বরক নো সানাই আইপিএফটি নো মিয়াপ্র কাজ হবো আইপিএফটি নো খাইও নি সানাই স্বাভাবিক जों आबोनि जवाबो आकक नो मासाव आइपिएफटी नि बिसिङावनो गोबांमा मुखजारि বইনি পার্টি নি বরক সম্ভবত অবহাই নষ্ট খায়ানি একটা চালক সব পাইখা hinge tabu to hinge te tabu to obishu to borong na ketar khlai ngo age supplementary to ma tabu bosor bachao mane obosor no borong ni taisa borong suju je obosor no borong ni bosor magana thangi ta baisa am jemung ri we borok pass khlaini ni bagai
Peba bombian sara amjumong di mandia. Engka aboni bagai noro artisa ni buka te TBS boni thani koimuro rinai de sanmuro rinai de. Ha tesa boni bagai je kuba tabu sujora to chini kok mau da bo simina. Teba am tui social media ro kaya to tong sami haipan chungchai tong nai am tu rok nai tok nai am tu tong ka chungmai kereng na ni bagai. Engka noro am hai boro rong bagai ya presena de tesa borong na amjumong na hana ni bagai. Obviously ang sanamo sunggo sini serang cati sini ya all kok borok news dai je Tripura ni news media rok bang kok namu sunggo jori ama hai shikarang ge kami bising rok ke bo exam mari ang tong khangke borok bo shahar tung khorok busuk tai tongkho ngangke sung sini সংগঠন নেঙ্গে sini artisan নেঙ্গে sini bo dai to tongo kaisa student ni যে bo exam mar yang mani gake abono sung nainai obviously sung nainai sung abo already meeting bo sung salai tongo je khana ni bisingo sung tamo khalaiman sung kaisa memorandum renai plus sung kok bo salainai TBC boot bai gake arone boot ni je okra bo sung kok salainai gake plus man kanang education minister bai sung kok salainai abono re exam khairan pati রাস্তা ব্লক নাকি ফাইমালিয়া কেসে কি ফিলে গেলা গতে গুরি মা কেতা আমরা মাস্টার পুরি সাজা ওকা সব ফাইনাল লেনে সা একটা পয়সা গেলা তো খাবি দে মানা আছে সামনে আসমান পুরো হইনি সাগো আর পয়সা মেলা আসুরিয়াটা পরীক্ষা গো খাসুকা তখন আসুরিয়া টাইম নাই থাকা আছে আমি সাও দুই ঘন্টা টাইম তো বা যা ফরমান সে সুকে মতা আমি সমস্যা ধরিয়া তাই Oh no, so na replace lega. Kita ni boto pasta mar ni bagai je fel mani. Kai boto thik na takti nong ni phaiga. Phai ma to phaiga phai phono ka jini yu edi se lega boto ba borna ati to ni man bagai boro time mo to phai malia. Ekta ni pore sopega kai jini ja mama ni pore khai to 1 ঘন্টা phono to bini 5 mark ni bo ja sur hui phai mani bo 5 hoi chelai. Bisa replace claim ni sar so mani liya. Ngai bo pare khari male bo ta khut dukho tongo. Kabel tong ha putih kelingin ya mana? Oh, sekarang mai phai mai ya kisele angka, sekarang phai bab porikah mo barta somoya somoja ekta doso phai somoy mane ana porikah rani asuli ya. Nara sok me koite sok ba kya? Ekta dos. Ingka tam ni saka aro ni gorok teacher ro. Saya bosaka time nai thaka tai porikah asumaya niyam puri haini sa. Nini mukha tam ka? Nondo kumar tempat. Da. Alu korong noro chotong khnaiman kana takho bir no te tam saka sabuni chawa jaga hna haike pyong tabu ora phayai je pati mo je jaga bisramganj je dewan bazar phayai bukuk simani bupha te oja bukuk sima phaika phaima jaga porona admit card punuka te bukuk sima no to noro mamphlo nugoi makna boto school dress songoi phaija Soalnya kami borong rohna di Jagria. Hyper rohma tu pati mengajar tam bodor lama kasih nerai tam saja. Tapi borong tam saja. Abunu tu jeng bukuk sima depon mana bini bupane kutu jeng kisah kenanya nerai payah ke. Saja, pertama udahan baru. Oh, bisa mau tu yang betul tak no? Betul tak. Ya, thamallah ada udahan baru. Pertama skor kasih প্রথম ফাইদাই ফাইকা উফুদি রক ভাই তো আমার পানি তোমার ইয়া তাই কাছে জায়গা আর তাই রক হলিয়া তাই হইয়া গাড়ি হইয়া Nara borong na sasa ka je ani chere exam dina lang na তাই তো স্কুল রেস না যাক না নি কাটো ফুজাক abu ni jagoro borong na tam saka naro na থাঙ্গে না ব্রক মানি গলা তো গাড়ি সকল জনে বুঝা না হিনি ব্রক থাগরস হইয়া কখনো পা ফাইলে দিয়া Hingkar pore kan naro biang bola amate phaika Sampai ke sini kalau tu duduk wajah jam duduk lah kakak duduk lah bisa duduk bisa udah thamala orang kasus jaga pada gana go lah kasus saka sini pergi tunggu sung tu tak pergi mata yang ada buni pergi ayo cinong tu aja jalan tak bola pergi bon ini nak siapa aja bertuan tanya ayo ini tahu ini sajing macam itu pak lagi afi tong ni sajing macam sengaja afi tong ayo ini pokok sok salta gari am tu gari jam thamani gari jam no kifri mar hoka
ke borore tabu bon bokate salma ke bor onor himba si phayo nor passenger gari ba si phayo hin kok si jago tomra sana rona a kok do busu ko nor রিজার্ভ করি নো রিজার্ভ গাড়ি ক্লা কি যাবে তাই থাকবে যা বড়টির হয় জাংলা যখন কিমি থাকা হেন গাড়ি কাজি ছাউ লা রিজার্ভ গাড়ি গাড়ি তখন কি যাই বতাই থাকবে যা ha nor boro ni si phama nor kami bo jaga emne তো আমরা গতন খা odipur ni hello sadik khnai tongo বহুতে বেশি টান উদয় করতো আমরা hinke boro ni khokte je khana mani hinke boro hinke nor passenger gari phayo passenger gari no lari ani bo গাড়ি রিজার্ভ থাকবো ইকো গাড়ি লাই থাকবো acha nó গাড়ি দেবার ক্লা কি জায়গায় তাই রস প্রক্সি হয় জাংলা কি যে তখন কি জায়গায় বগা থাকবে যা তাই কেন্দ্র মানে ইয়া বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ান বাজার কাছে জমা করতে মেলার করতে থাকমা যাবে কাকা কাছে থাকা আমি কেউকে খাই জামজিগে থাকি মেলা করতে থাকা পাই না আমি নক মিয়া করং বসু জায়গা কাছে জায়গা হাইকে কাজি জায়গা দেওয়ান বাড়ি বাই ইয়াঙা বিসামগঞ্জ গো কে কবুন মারখন র মাহাই অ্যাম্বুলেন্স মারখন র নরনি সিকাং র লাজি মারব দেন আবলা নুকিয়া সুনকম হল লাগবা নুকিয়া কোন গাড়ি থামান নুকিয়া খর lukurang norok khnai makana buku sima debo mani bu patam saka tabu lukurang norong bicar khainai abo sabne kok kubui tabu yango ekding ga atisani vice president takho akra bi nuata umahai to saka porong ni bodoni bisin khlaina abo kubun thunung bodoni bisin je phayam hai khlai kana phiaba mia dingjang man ke IPFT artisate yot IPFT bukhante nijago okachar kubun thunung bodor phaichung mahai khlai kana hanai IPFT no bodor amtui bonnam khaina rokne Fajar ke mian ni je parti menutui TSA ni chairman taku okara bipin de bomo bobo tam sa chung kicha bini khukto be khrane layan Puilano ang serang satino mela khabai hamjang maya pharot e khulmong rewo ang to mia nokha je sima de borma chini munai bo khoroksa porikha madhyamik ni candidate ongna jeta niu sonong mane ang tabuk dilio phaijak Gai news on nungman pore sing chini student rok bai kok salaika je o bishoy tui abo to khub belai mane samung haima khaika karon kaise bini future ni bishoy tongo jagao je bo kaise porikha na bhaioi ba phainani lamao bono kasoi apik hai bono bada bipoti toiri khairikha je bo last 5 minute exam time hoito man phailia কিন্তু o jaga ang kaise kok sanamo chongo গণতন্ত্র নং যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা যে কোনো অর্গানাইজেশনে রাইট দङ নং দাবি খাইনাनै আন্দোলন খাইনাनै বন খাইনাनै কিন্তু বা অ জায়গা जों বুঝিনা নাঙো যে তিনি যে তাবুক বর্তমান সিচুয়েশন একটা প্যান্ডামিক চলি দङ প্যান্ডামিক नि সিচুয়েশনাव जों ব্লক খাইমাनै পরেবো তিনি কাইসা সব সময় ওয়ানসংমা তংনা নাঙো অ জায়গাও যে exam ni bagui te hinkai hospital ni kuno ambulance rok কিন্তু দেখা যায় ও জায়গাবো পরীক্ষা রিফাইমান লিয়া কিন্তু আপনি যে দায়বদ্ধ বা দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি টোটালি যে মিয়া বন্দা গোখা বরংনি দায়িত্ব জায়গা ও চেরানি তাবুক রেসপন্সিবিলিটি নানানে আর जों স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন অঙ্গই অমনো সানায় বিনি পাশে जों দङ आं দিল্লিনি যখন ফাইনাই आं আফ্রনো চিনি पिपला बोर्ड नि जे प्रेसिडेंट दंनाय बा सेक्रेटारि बा जों एजुकेशन मिनिस्टार नारो बाबा सालायनाय कारण पलिटिकल पार्टी नि बागै जाते स्टूडेंट नि कोनो प्रॉब्लम बा कोनो खति जों नाया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंगै बजेसा पार्टी फानंथो जेसा बरक फानंथो जों कुरके बनबो याकैरा कारण स्टूडेंट अंग खासिनि फ्यूचर नि बरक किताबक सुनो अपग्रेडेशन कासिनि समाजनि आइडेंटिटी नो थितलांनानै अ जागासि बना बादा बिपत्ति खाय जों परीक्षा रिया बा आमतिखे बिन फ्यूचर न नष्ट खायरो हंगाय आबो समाजनि कोनो बरक न नाख्लायग्ला आबोनि बागै चिनि स्टूडेंट नि तरफ থেকে जों आबोनो ताबुक उबो खायनाय जे अ बिषय तैनाय जोंबो मिनिस्टारनि जागाव जों मिया अलरेडी जों आलोचना खायगासिनो स्टेट कमिटि बाय बरक बिषय तिबो ताम आलोचना खाय दङ बदिखे अ जिनिसनो चेकआप खायमानाय जेहेतु म कासे बोर्ड एग्जाम नि बिषय तो अ जागा जों मोनायावबो आं नने माध्यमिक कासे कक सानाय जे नोंथांमोनादि जों बिषय तै
जों दाख्लैनो অবিসন্ন ত্রিপুরা বোর্ডের মাধ্যমে ননথেওসা কোনো একটা স্কোপ রিনানি এক্সাম রিনানি বা কোনো কিছু প্রসেস নাই রিনানি যাতে যে গভর্নমেন্টনি কাছে পলিসি বা প্রসেস কারিখা ডিসি আরো বছর বাঁচাও হনি যাতে অবছর বাঁচাও কোনো কারণে মিস থাইনাতে जों আবার সবসময় প্রচেষ্টা দংনাই আর অমকাইসা যে আং নরনা মাধ্যমে অনুমো সানাই যারা চিনি সমাজনি বাগै বা চিনি দফানি বাগै যারা ওয়ানসুগৈ দङ সামংख्लाय दङ বরক এটলিস্ট নিজে বাই নিজে আমতে হাই তাংদি নों ঠিক আছে নিনে গণতন্ত্রও নों যতনো বন খাইদি আন্দোলন খাইদি মিছিল মিটিং খাইদি আবো যতনো ননা এলাউরু বাট কেবনি ক্ষতি খাইনাই কেবনি ফিউচার বাই थंमा আবো বেলাই जाया आं আবো যে রাজনৈতিক দল ফানাংথু जों আবনো চিনি অর্গানাইজেশন তরফ থেকে जों বেলাই নিন্দনীয় জানাগো ছেলাংমায়াফারো কারণ আবহাই সামংজারা খাইনাই আং মিয়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউটিউব নি মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেকটা নোখা বাইক রগলা থ্রিউই সবাই মানে স্কুটি রক সবাই মানে আবহাই जाया আবো যেমন বনি জিনিজি একটা রেফরিং थंमा হাইছি মা দংসো আং আবনো নগৈ বেলাই আবো जाया আমতে হেকলে কেবনি সম্পত্তি নষ্ট তাখাইজি কারণ বড় খরচ সম্পত্তি যখন বিনি বাইক স্কুটি বা যে সেপানো খাইগাকাই যতনো পরিশ্রম কষ্ট খাইনাই ও জিনিস সম্পত্তি আজিও ओंखाय नों गणतान्त्रिक पद्धतियाव निनि जे आन्दोलन निनि जे दाबि नों खायथांदि केबनि सम्पत्ति बा केबनि फिउचार नतै ता आन्दोलन दाबियाव तैरि ताखायदि आबसिमिथि आंके चुंताबो लुपुरंनि थानि सानमु फियाबो अपाति मनति ताबो सेरतो पूर्व खरांति सिनायकरि तिनि हाय साल 16 तारिख अक्टोबर जोंनोखा टीएसएफ नि बुखाक्ति टीबीएससी बोर्डनि कासकुन थानि रंमन्त्रि नि थानि हास्तिनि मन्त्रि अखनाते सिमंगलाय रिमानि ताइसा आमजमंनो नाहारनानै बागा सामिया आमसुक ताबुसा जराते बखक सिमाना गारिते आभाइतो दे तंग जे मियानि सारे एग्जाम मारिया तंखे नरंनो कगनो मुचुंगो नर टीएसएफ ना आदना बे करंदि हाये केबा जे तिब्रासा कक तुमाचेने तंग अकक तुमाचेने आदना बे न करंनानै चाइतो दे तंग केबा आबनि बिसंग कामि आमसे तंग सोशल मीडिया ओ करंगे माया आमजमंनि नाम मुचुंगै तंके ताम हिमबा टीबीएस बुदि बुखाते जे ताक्रा बिसिनिसिम कासा कतार खायमुं स्लाइड जाका जे ताक्रा बिसे माध्यमे आमजमंगो जे दिनाय र बरक ताक्रा बिसे फेरुं कानके बरक ताबाइसे अ आमजमंगो अबसरनो बाचिरि मांगना बाचिरि बनि एग्जाम पास खालामनानै बसर बाचाव माने अबसरनि बिसिनो बरक पास खालामनाय नांनाय लाइट थानाय बिसिनि बागैते बरकनो आमजमंनिया कारण गेतान मिखमाले आबो त बसर लाइट थांगा गेत कासा बसर गेप बुंबाय थां हायनि बागैनो अबसन ताबाइसे हास्ते खापानि वानसुं मुंबाय आमाके माध्यम फेर क्वार्टर फाइनल फेरुंनाय दंना बरना आमजमंनि सेबे जाबो हायगे लोकरक नरक खानाय दे नरक ताब बिसर खायनाय ताम खायना फेबा ताबो साजरातै जों टीएसएन बुखाक्तै सिमेसि बरनि चाइतो मुंनो जागो ते गुबुन बदरंनि बुखाक्तै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन बुखाक्तै जों साम तामरंनि याको बसकां सारा ताम खायनाय बराबोते जों केसे कक सालायगे ताम खायनाय खाय नरनो फुनुंनाय हायके तिनि ककमा आसुंना नायतने जों उनि बागैते बा हायकेनो जुंजार कत जुंजार फैगे जों नरनो फुंनाय बागै चाइतना न नायावैनो चायावैनो नायतने स्रांसति ककमानो but black खा खामान कक गए as a student organization जों हमर सिनसिल दंमालिया नगै चिन थानि रिपोर्ट छपाय गयाते मीडिया थानि मोसं नुखाम चिनि बखक सीमा देब्रमा ब बिसे कुमार स्कूल नि क्लास 10 पासिंग माध्यमिक परीक्षा रिखा माध्यमिक परीक्षा ब कागज फेल गई मैथ सब्जेक्ट फेल गई बसर बसाओ जेता ताबो कताल स्कीम बसर नर्स या जात अबनो बसर बसाओ खाया बगै बिसन मारे नाय गबिनी मिया डेट लाइका 15 अक्टोबर कामनी कुमार मेमोरियल स्कूल बे जों सिना नांगो सीमा ब आइ हस्टेल दङ बियारामत डॉक्टर बियारामत हस्टेल दङ आरो तमनि परे को गरिब जा ओटैपुर साइडनि हगे परीक्षा जों सजनसियो माध्यमिक एग्जाम पाइ क्याकै जों 3 मासनि बागै कामि थाङो आमनो रिजल्ट आउट खाकै तेसा स्कूल बोर्डिंग 11 न जान्जि हस्टेल हाबो बे ताकलाइन सिचुएसन त आलादा कोभिड पेन्डेमिक नि बागै बेबा हस्टेल न ताबो जतन खाली केव फाइमिया हस्टेल जन क्लोज गै बामा हानि बवान सका जे सालसे एग्जाम नि बागै तर नकबारा मास रिजननानि आम बंथन सम्भव या जेफ्रे 11 एग्जाम 11 एडमिशन ना आफ्रोना बर खानि नि वान सगै बर कांसे एग्जाम नि बागै पारा नहते रिनाय आम हायवान सका गामा हायगेन सडनली yang IPFT party IPFT बन्थै रिगा
एडिस एरिया बन गई आ जरा बमिया फाइ केमा जरा एग्जाम देने जों बन नो गजे जरा एग्जाम स्टूडेंट्स बरनो जों रहायरियो कंसीडर कर बट अमहानि सिचुएशन का बरक ऑटो आल्टो या इको गाड़ी रिजर्व फाइ फैमिली बर खारो किफनाय जेफ्र बरक देवान बाजार बिश्राम गजे सबाय गया बंनि जे एडमिट कार्ड फुनमानि उलो फनोसे बरनो परमिशन एलाउ खाया जे फाइनानि बर गुरी हुई आकोई मेला गरते गुरी हुई आरो परमिशन रिजैया एलाउ खाजैया आउनो बर बंनि गाड़ी नै याकारै जनरल एरिया व हिमुई आरनी पब्लिक गाड़ी से कावई बर एग्जाम मा फाइया गामा हाय खाइते 1 आवर लेट नथांगा 1 आवर लेट वन परेबो और फाइ जदि सुपार बेन्यू सुपार इंटरेस्टेड कहा मंगा बन परमिट खाइया बो बन परमिशन रिली आज एग्जाम रिने जे सुनो रूल्स बो मेंटेन खाइतोंखा टीपीएससी नि जे रूल्स दङ 1 हाफ एन आवर नि एक आधा घंटा नि परे फाइया ते आरो खाइया सुनो रूल्स मेंटेन खाइ बिन बागे के वान सुनाय सिकरिया टीपीएससी नि बरो को वान सुइया आर जे पिकेटर्स बन्दा अथिन दङ जे कोन डिमांड जे कोन पार्टी बन्दा मान बट अम हाय अनएडुकेटेड माने इमेच्योर पिकेटर्स नुया को जे एग्जाम रिनाइस राइनेसनो बरो रेहेरिया माने एग्जाम रिनाइ बागे रहया आबोके ब्लैकनियो ब्लाइंड पिकेटर्स आरो जरा लीडर्स तंनाय जे देवान बाजार बा बिसराम गंज एरिया बर कमसे कम अमन कन्सिडर खाय नामनि लीडर्स अमन कंट्रोल खाय नामनि बेबो कयेक्टा सिनियर आउट ऑफ बन आंध्र दङ बाट अमन बर खाया उल्टा सन खानाव जे सोशल मीडिया रग बखासिया जे बन तांगै सेकां थां दङ अरे निनि सेकां थाना बागे कासा 11 पर 10 पर नेसरा बिनि मा बाबा कामियो दंनाय और नक बारा सिनिजाबो करै गाय बुनि नग दङै तेस कोविड सिचुएशन जरा बुनि नग दङ अंको खाइदे बो एग्जाम दिनाय तेस कॉमन सेंस नि क्वेश्चन फाय नाम जे क्वेश्चन खाइने रो एग्जाम नि सेकम बुनि नग थबायनाय कोविड पेंडेमिक नि जराव सब एलाव खाइने नग कांगो परिने बो एग्जाम आरि फैने गम ब्लैक चिन बागे ब्लैक अब अनलाकी अनफॉर्चुनेट तिनी बो काबजा जों तिनी फुङाव कल खाइयाम कक सालायगा गाहाम नाका गाबनो वान सुगै जों और सिदैखलै जे जों बन्दा गकाय जे बन्दा गनाय ओके दागो खना पिकेट आर 100% डोज फे बन्दा गकाय जे कोन एग्जामिनेशन जे कोन इंस्टीट्यूशन आबनो पोस्टपोन ना खायो फेस मियानो जों नुखा जे टीबीएससी जे जगह आईपीएफटी सरकार तंगाय रूलिंग गवर्नमेंट एलायंस पार्टनर बन कल खाइदो जरा से टीबीएससी बिनी बसर बाजा एग्जाम ना हारिजों अब टीबीएससी नि ब्लैक चाया बन जरो एग्जाम ना हारनाया का जगह बुनि मिस्टेक अब अमा हानि बागैनो जों बिनि सल्युशन ना बागै जों सुद नगा आसतो जों जे मानसा सिन फर्स्ट स्टेप जों तिनि टीबीएससी नि प्रेसिडेंट एजुकेशन मिनिस्टर ते चीफ मिनिस्टर जों मेमोरेंडम सबमिट खाइया जों मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर ते एजुकेशन मिनिस्टर का जस्ट सबमिट खाइ मालाया को टीबीएससी नि प्रेसिडेंट जों मालायखा मालाय कक सालायमोन बामन साव जे अब तो बसाइमिया कय खर बसक दं जों सागा सुरो तिनियर सीमा देब्रमाया गोबां बरक दंना अमहाय पारानि फाइ एग्जाम रिमियाज बाट कन्टाक्ट करै कम्युनिकेशन करै जों बनामन सागा जे गोबां दंना बाट चिन्तानि तारस जर खरसानि रिपोर्ट दङ बिनि बागै जों नायनाय गोबांफोर साबा जों नायमालियास मक्सा खाइमोला क्वेश्चन खाइया नर बाइके बन्दा को जरा नर एग्जाम चालू खाइ ना आनी एग्जाम र बसाव 80% बरो एग्जाम लिखा दैट मींस 80% बसर बासाव काहे सब्जेक्ट एकटा सब्जेक्ट दुइटा सब्जेक्ट 80% रु तेमेन्टे 20% टांगेरिया न जाय खाइ नेकिया कक साले बबाय आं मोटामोटी 2-3 मिनिट्स कन्वर्सेशन का बरसाव ठीक আছে नि मेमोरेंडम रिक्लामदि आं नायानो गते साबदं अब आनसारजन डिसिजन या गामाय कग्रिका जों फर्स्ट स्टेप जेतु 1 वीक नाने चिनी कय मुखायसिम केवल नि सरकार तंनाय बन्दा गलायमा जागा कोन स्टुडेन्ट्स आमनि बागे विक्टिमाइज तांथो बिनि बसर नष्ट तांथो बसर बासन उल्टा तांथो बसर नष्ट जे जागा एजुकेशन मिनिस्टर बार साइतुङ जे कय बना जों कासे स्टुडेन्ट लाइफ नष्ट खाया बसर न नष्ट खाया आमनि बागे बसर बासाव फेबा बुनि दोज बाय दिनो स्टुडेन्ट बसर नष्ट न आबो अब अंगिमाया आर जों साइमन 1 इयर जदि कयबो कोनो कारणे फेलन था का बरनि मेंटालिटी बहुत इंथां नेक्स्ट इयर बो पास जानो कोन ग्यारेंटी वाइसा
bakha bai thang agai serai rok ni next year of pass nan kun guarantee kri aun bagi all jara na this year na bini jana borsor kuno nor শতাংশ bini bagi sing amon koikya residual exam nanantro jara rimia porikha bone bagi sing amon demand khayo residual examination date issue khanyang to kaise specific time ni bisingo obona chini especially demand sing jeman sak tsf ngi sing khanyai angkonyai on your students organization mama hajara wa khanyang to press nan to obona asini